नमस्कार बंधुरा आमी तोमादेर रंजीब सर बोलছি। आज के तोमादेर यूरोपेर इतिहास 1453 থেকে 1650 हाँ जेटा होच्छे सेमिस्टार 4 एर साजेशन निये एसेछि। तोमादेर सेमिस्टार 4 एर जे 20 मार्क्सेर जे कोश्चेन तीनटे लिखते देय सेई 20 मार्क्सेर कोश्चेनगुलो देखो। प्रति संस्कार आंदोलन की इहा कतदूर साफल्यता लाभ करेছে। संस्कार आंदोलने मार्टिन लुथारेर कार्यावली आलोचना करो। षष्ठदश शतकेर मूल्य विप्लवेर कारणगुलो कि इहार पश्चिम यूरोपेर किभाबे प्रभावित करेছে। निकोलो मैकियाभेली कि मानवतावादी राजनीतिर चिंताविद छिलेन। सामन्ततान्त्रिक राष्ट्र व्यवस्थार एनार वैचित्र्य लेखो। केन इताली साधारणभावे फ्लोरेंस विशेषभावे नवजागरण शुरू करेছিল। इंग्लैंडेर एनक्लोजार किभाबे एकटी नतून कृषि विद्या तैरी करेছিল। सामन्ततंत्रेर अंतर्विरोध किभाबे सामन्ततंत्रेर पतन घटाते साहाय्य करे। इतालिर मानवतावादेर उत्थाने तुमी कि व्याख्या करो। এই কোশ্চেনগুলো তোমরা এখন থেকে করো, তোমরা 100% কমন পাবে। ঠিক আছে, এর মধ্যে 20 মার্কস এবং 10 মার্কস প্রত্যেকটা একসাথে করা আছে। ঠিক আছে, ইতালির নবজাগরণ শুরু হওয়ার কারণগুলি আলোচনা করো। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ইংল্যান্ডের নব রাজতন্ত্র বলতে কী বোঝো। ষোড়শ শতকে জার্মানির কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করো। ইউরোপীয় শিল্প স্থাপনের ওপর রেনেসাঁসের মানবতাবাদের প্রভাব আলোচনা করো। এই কোশ্চেনগুলো তোমরা করো। এছাড়া তোমাদের কারোর যদি পিডিএফ লাগে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারো। এই নোটস যদি তোমরা পড়ো 100% কমন পাবে এবং খুব ইজি ভাষায় লেখা আছে। ঠিক আছে, এবং সিসি 5-এরও আমি সাজেশন দিয়ে দেবো। সিসি 4-এর 5 মার্কসেরগুলো আমি এর মধ্যে তোমাদের ভিডিওতে দিয়ে দেবো। কারোর যদি নোটস লাগে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারো।